أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد الأمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وتكفوا وخير وجمفوا wababa wazazi mashababi wana nyonsi pia ngani mrayoni ze salamu za husilamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nemana ni mreya ni salamu ndukana mbeboni Mwenyezi Mungu harambia ukana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Uharimwa iye mbevo iye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala da'wahum fiha subhanakallahumma, haina nrongo mndu ya tsahao mbevoni, haina demandi utsahao, haina hindu ujoka utsaha mbevoni tsimpaka ujitabishe udohamba nga ndrovini tsandrovi kawatsibezwe ikautsohamba subhanakallahumma, huratsihana na sifa mbibo Mwenyezi Mungu, hutukuha bo Mwenyezi Mungu watiti wao wajoka udonika waandre shahula boni na hueleshea wasawa mbiwembe ndo wanzao tsohamba subhanakallahumma yabo dejeni mbe ndo wanzao wafikiri hoitswani isaijulo eka ufikiri nga mwanzo madara yatilwa jao yatilwa mfi tsohamba hoitswani deja isaijulo Allah ngoto jaweleshewa direct eka ufikiri katujwanzandro vi yabisiwa na mfi ya ujao tsohamba subhanakallahumma simpaka udohamba beheme ni banu yokabatsi bezu ya udobe hamenui udemande nga mwanzo mfi bisiwa tso fikiro itswani ngwanzo mbi aya subhanakallahumma ngoto jaweleshewa zila wasawafikiri hoitswani aizo da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Inamna wanru wajodo laulia na mbeboni wajodo reyana salam, yani owanru ikaungu wajoka ukambeboni wajodo lauliana ze salamu de hamba assalamu alaikum. Aizo ze salamu izo muhimu humrureya mwana nya salamu izo nde namna rjoko udo lauliana mbeboni haina mndu ngujoka ureya imwananya salamu yambe assalamu alaikum ya wa rahmatullahi wa barakatuh. Aizo ngaromba wa Mwenyezi Mungu yarjelie sonsi pia njembeboni Mwenyezi Mungu ajelie rikayo harimwa owandu wajoka ukao harimwa neema ya mbeboni hiyo. Aizo ngariomba mruna beza jipange ya tarishe ya kensi plus ya hake banga tunjia basa harimwa yesu ije ya hatu karna ule tsandongo zinji ngatsongonja direct retafsiri hadithi ya jana ikaungio très important riandisa kaje tafsiri retafsiri trois choses wabaki lazima rizijue ya hadithi mtume sallallahu ya rambia ukahaonesiwa ili yarjulize sonsi pia haina mndu yabeze yajue ezabidi yafanye na leo tsenda mjoko mwambiani ya mjo profite ni mtinie ni kiswa abukongio très important c'est la première fois mjoka hishi ya tsenda ni konjoko mwambiani mimi yani nde majini shenda subhanallah shaitani na harama iblisa hato wa majini shenda de yakana puissance harame mazetwani pia roga harima mtu ambo yani nusirin warama mtu kwamba nusirin basi mji huo ngo harimweshani basi ndo mahala kwake majini mazetwani mahude ze infriting kali dangereux basi shetani hapua mazetwani shenda 9 shetani wende wahide mtume wa mrenge otage bofu yedeba yo hisaje mjuma mbia neki so hiyo leo ngamfikiri hena mkutamba bofu releze yedeba hisaje au kwa jashinda mtume hawa Parisa ukaja Parisa yema wahi wa mrenge au uje yedeba ndaye de deba ya ho siku ya kiswayonga mfikiri kama babo funditie harimaze habari za leo amjetia ngatimizio randisa jana ni mwambieni zila randisa jana hadithi la randisa jana recounting abasa ritimizi ikarsa ritimizi kartsula ngaza sa na ritwata kayo direct ni mwambieni yema zetwani majini puissance ya kashenda na haramu wa iblisa shaitani rajim ya waruma harimwa mission special wende warenge mtume otage wende wahibe mtume
yabongo joka utima zetwani wamzaha ngo joka mtume mrusoma yajiprotege za usoma yajihifadhi ngo joka wandu wa gabilu ambango ndawo wafanye misio wahide mtume ngo joka otsi wandu mzaha otsi wana mazetwani wa mzaha otsi wana majini wa simple ngondo wa gabile chef ngondo wa gabile leader kamtiwa hara kamodo magabili mtume ngondo ngide otage yabongo joka wana mazetwani pisansi shangarjo wona e debayo usiku leo ho hanza hahe rabbal alamin ngarjo wona e debayo bo tukufu ikamwafikiana ukabufundi releze hadisi yote na itievo hari utidi waze yekiswa yore ni keyo riwone e ladha ne kiswa hiyo e hadisi hiyo ihisizanda hubi e majini wao mazetani wao wahaja wakahanza wahide mtume sallallahu alayhi wasallam. Watukufu handanini ngarito wao fatiha ifatiha hiyo Mwenyezi Mungu ya rehemu o wafuwa hatu neze maiti za hatu usiku wa jana uhonda leo tiono tabiri ikawo tiono fundi watu fundi Jelani marehemu almarhumu fundi watu fundi Jelani kadhi ikawo hafariki timono tabirini havaya nguo njema zengo yavaya nguo njema ndondondro havaya zengo njema za Kiislamu kandu juba mashallah watakimba timono habali ya msohafu iko msohafu wonga ujisao msohafu ukamhu msohafu tiono ukamhu ndondondro msohafu haubalia msohafu tiono hawahihabu msohafu shanje wahina wona eha somo hindini au hakahanza ndongo hindini armo msohafu dotoka haubalia msohafu banda bona mmona harimwa ya bali ula msohafu simono habaliwa ni wandu ngabo wandu wabaliwa banda ya baliwa ni wandu ngabo hiri shilekeziwa yaje ya kensi alhamdulillah hiri shema shihiri shila shi vaziwa ndondondro shi vaziwa ndro shilekeziwa fundi Jelani habaliwa hautukufu habalu mswafula habua shanja hina wana hasomo injini awala kanza somo injini banda abo hahansi wa uharimwa shihiri shila aizo banda ya kanso harimwa shahirishila tila muha aizo yabonga mombo Mwenyezi Mungu ngaromba Mwenyezi Mungu ajelika abonge harimwa za rahma za Mungu ngarirombao yodu ngarombao Mwenyezi Mungu ajelike abonge harimwa za rahma za Mungu ke abonge harimwa za neema za Mungu abonge tabiri njema ya khairi Mungu ajelike abonge harimwa za rahma za Mungu ke abonge harimwa neema banda abo zo mruyo kazi des années ya bala msohafu na mwana tabiri na bala msohafu ya bua ya buyoti ndongo nyakatujuka ibabo ngwanzo wanduwa ombedua ya hensi ya hatu ibabo wafuo hone siwa zinji wanduwa jiri kamili nishindeni resume ndro ibabo hakahanza yensiwi yo abonde masiwa ya siwa komori ebabo yani hakakusudia hindini madama habalu mswafula haubua aizo ya ngabo mesalensi eba ndombele tuonsi pia wadzimana fundi watu fundi Jelani madama tsono tabiri njema mandiyo Mwenyezi Mungu ajelie kama halalu ya bunge harima rahma harima neema raye wa hatu raye rezemaiti za hatu remakoko hatu hatu rahaina yafiwa ni mwana rahaina yafiwa ni mwana rahaina yafiwa ni mzazi rahaina yafiwa ni baba rahaina yafiwa ni mru aizo ngaruto wao ifatia haja yinu makhsusu ya fundi watu fundi ne wafu wa hatu onsi pia Mwenyezi Mungu ya wanike khiza khair Mwenyezi Mungu ajeleke ngo au harimwa ze neema ngo harimwa ze raha ngo harimwa neema na baraka اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا الله يا الله يا الله Mwenyezi Mungu wanike yembebo makaburini walio wajailie ikaye ngo harimwa ze neema za hao ujailie ike o makaburini walio huwaunishi ya mwenje uharimwa ulemengu wa homo ndio ambao albarzakh ikengo uharimwa zeraha wati harimwa raha izenjema za hao uzikubali uzenjeze ezembi wa khairi o makaburini kaundo wajikundrao al-Fatiha amin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لأمواتنا أموات المسلمين واغفر له ولأمواتنا أموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من ديارهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم ابدلهم دارا خيرا من ديارهم واهلا خيرا من اهلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ان كانوا محسنين فزدهم في حسناتهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واغفر لهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وتجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. واغفر لهم ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأهلنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وتقبل منا هذا الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Watukufu, baada rasarato wa yefatiha ya he owafua hatu zemaitiza hatu onsi pia Mwenyezi Mungu ajele makaburi waliokenga haruma rehma rangu janati wono tabiri ya fundi watu fundi Jelani gamjondo kantini shinde ni twalie ndondondo ni juwe ezabarindi ni abalo msohafu ya ubua ya waka ukusudia dua hindini eba yo dua ya hatu eba ya hensi eba ya ninga jua tafsiri mpaka mrakensi renge muda babi mrata ya shinde ya juwe etabiri kamili dotoka yo tabiri njema ya kheri ngaromba Mwenyezi Mungu nge harimwa za rahma za hahe nge harimwa ze neema za Mwenyezi Mungu. Watukufu, na ritimizi ekiswaya jana msimlatizeni hata wakati ekamsanganyi pere bofundi na rangisi. Bismillah, na ritimizi hadithi ritimizira hadithi ya jana ndio tres important na ritimizi ngeni mwambieni yekiswaya hemu wakahanza wahide mtume wa mrenge otaji yonga mjusha sekre majini special mahodari warumu wakanza wahide mtume ngardu jwe hadisi hiyo shana ritimizi ya jana kamsanganye tayari kujuta parmeje emu kabufundi bizanga tayari. Bismillah, njia nziani wandise utire tayari mratabofu utire pet okay ekanganye tayari. Bismillah, beza ikakuja hiwa partage video bezo partage zabarindini ngojoka sababu wake wandu watubie wastaghfir ngojoka ngabo wandu wenji wanibeshia message wanambia waka bofundi abaha mashallah utishange tifanjao na minja kaudunga ngwanambia wandu wenji nyinyi mpartage video na nika mtujua tsempaka ndovungwe madzina hadi wandu wenji wanambia waka mashallah ngasina mwana mshetso mashallah ngudo garidungwanga liaba alhamdulillah ikatushinda ro parsa direct sha mashallah ngasina mru tuwe yo partage si hangali wallahi lazima wandu wanambia subhanallah wandu wenji wakona mbia message na bebufu alhamdulillah ngam mshetso yo partage ni wakati na wakambaze page za hatu mashallah wanashetsa wodo parsido dunga au kakartushinda rahudunga direct bala au kakarja kartujua sha fulani yo partage batu si udunga alafu ona mbio ikawandisa mrubitsa 2 4 5 minutes ranzi basi ulinda wa partage ranzi ilingeri wone Allah una mbio kamdure taremna hindika wandisa 2 3 ili rilinde owandu wa partage harimwaze page za hawo ili njowona ekamtsona faida tiyo watukufu ekamtsona sababu tizo mtsingo zihonda bure ekutsona ajiri za bure tizo tsungo zihonda wandu bokongo adunga udarasa waishile mirongo ya Mungu waishile za mtume ngwa abswali ngwa fungao ngwa nza onjema ngwa tubia ngwa astaghfir hasiba bundanyi watukufu aya sababu ndani bwa tukufa hizo yondoko ya khair. Bismillah, ina njenziani rtijoleta ba mono deja wasandi so tape zm na zm nga mono deja nga wandra sandi so partage ili wasaidie wananyasi. Hadithi ndaila mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya swala al-fajr nga mresume au kanti na udwani yirenge direct watina kati resume o mahala razia anyoke kiriyo hata seri kangwa ngalo seri izia bano partiasa mruto resume mbabi ili mrajo mahala yazia c'est vrai c'est pas vrai yata seri fatuze mirongo ya mgweji sawa ilona lala lazima ni resume 1 minute o mahala razia ndababi mtume sallallahu alayhi wasallama
juha alfajiri haswaliza hauzisema sahaba kabati ya unatabiri kabati ya una revu yanambia kwamba kabati ukamtuma dua uzisa mtume hamba mitiwonesiwa tiwono tijiliwa ni mndu abudaika amba handrenge mtume de wambo vaja daika vaja mraja mrenge hambalia hata hambe habahanu hende hawonesiwa haparisa mndu yalala ya mndu ola ngabo daika udungo rengabwe Pierre yehi yeremme mrola sheitwa yempaswa sheitwa yemremba lebwelile mpaswa sheitwa lebwelale njia huitwani le sheitwa shipaswa lebweli paswa hari henda renge bwela satsena ho huja wala mrungu tsorejena mna yakaya haradi hadobihwa katsuhumwa wala katsuhufa yavumwa gutodore jeziwa mtume hauzisa mahadhani iwanandu hendineza jendini hambilo intaliq mtume hatende hende harda wono e parti ya bili ya he mndu ikao halaziwa harengwa sheitwa yenundu yinu kafawe sharabu bwa kafahu ndenundu injao halaziwa jao hakaza sheitwa ngangalogo juu hatilwa zilo aurambe ulo ila mrakulo wamfi hobarini ila ukudolo wazenfi hatilwa zuhunu havurwa ye maravu na ulime hobolo yivuro hata ija hodingoni ardatilo homatsoni matso ya hobolo ya vuro hata ija hodingoni ardatilo harmembu wa yivuro hata ija hodingoni mtume sallallahu alaihi wasallam hauzisa mahadhani iwanondo injini iwanondo warenda je iwanondo fanya ndongo injini mtume hambilwa intaliq tende mtume sallallahu hawono ila mbota nurfur yefuru iliyofanya mikate hawono yefuru ila ngionde hakuunga bwana washe na wanaume walo hawazi watuva nguo uharimwa yefuru ya mro ila watulwa hula harimwe furu ya mro ila watungobe siwa mro ula wehea hozungoni na hula wandu waunga upando wa mro ngwanzo watawe ngwadingo kadhezi fuba wetuni hawe hea wabulwa wa hea wa utuni hata homro ula ekawasuli karibu nonza wa roge warimwa onendo na marto za mro warejezi watena harima wa mro mtume sallama hauzisa mahadhat iwan wandu hindini izajiri hindini mtume alayhi salatu wassalamu hambiula nola daika tena intaliq avance tende mtume alayhi salatu wassalamu wakatula hawaswili vahan haparisa nahar mro wa maji ula mro wa damu naharu min ad-dam subhanallah izo rakata tafsir haizo iza saa hawe sabana amrezume ilirjuwe ndondo aparisa mahala walio mro wa damu subhanallah alazim mro wa damu naharu min ad-dima aparisa mro wa maji yani wa damu parapori ya mro wa maji ya sivira beti maji damu aparisa ma piscine itoja damu ya piscine langion kuswafi o mro ulango mhuswafi alafa parisa mro wandu waloko hararimwa omro wa majiula ne piscine ya damuila wandu wala wajaza damuzila alafu gwadingo roho harimwe koteinu wetunga ta wawasularimwe koteila alafu ikawa wasuli harimwe koteila ngabo mru ya hima ngudore ngabwe lebwelila bwela mro la hawla wala quwwata illa billahi petite pierre de l'enfer ngabwandu wahima boju wandu wala werambiyo wajarimwe kote ngwanzo wa hebo ju wandu wala wahimi wazingara wanamawe wa mro wadingotiyo wandu wala muhanywanyi alafu mna ola yetulo hanywanyi ngutso bisawa ulime harengeye hanywa pia haviri hombani hanjia hombani mroha wono ezilo hombani ziviri uharimwe wazi ya wandu wala ziroha pia la hawla wala quwwata illa billah alafu mtume hashangaya mrungutilo mnabwe wa mro alafu kama mratule mnabwe la ngubi so ulime haviri ho mjia ho mbani mnabwe wa mro wala havisi marumbo ye wazi ya dingwe derriere ibuha ezilo ho mbani marumbo yenye mbumbu ziroha alafu kasa ziroha ngurudi tena wala mrara mbiyungu chao abo yatawawo ezila za mbani ngazirejeyo tena bala hawono le balila ngurdare jezwazo tena iliyati jorepose harambiyo tenda ngutalio ekotendro agende ya hele hula ikasa wasule koteila nguparsonga bondro hima hula tena wazingara wana mawe tujuru wa mro wana mamro ngwatilo hanyonyi imnabola hanjia harengewa ulime hanja ho mbani harengezlo mbani haroha wandu wala wardi tena wandangwa talo hula ai wandrongo kalite
watsingwenda hula watule mnabwe waraje hula tulabwe na balango harimwa pisini ya damu ngo harimwa pisini ya damu watsungone swale balila na wenda na urejei kwa tujo urepoze. Mtume sallallahu alayhi wasallama hauzisa mahadhani iwanuandu hinjini Mtume sallallahu alayhi wasallama yauzisa hamdilo intaliq avance tende Mtume alayhi salatu wassalamu havanse hatende banda bala hende haparisa mndu ikao ngudo ngena surwa ya nziro surwa ya zilo na peur yani visage très peur ngono surwa ya zilo na uhara surwa ya zitia wa uhara surwa ya buku ngo tuanza uvubame ngo tuanza ufe ngo tuanza urambye uta weze surwa zila hauni mndu olaze surwa zangi na uhara swafi ya mro langu dozungusa jawu yevuziza mro aningabo mro moro omro langu bala ya mro langu dovuziza mro ula na uzungusa harimaze koteza ho mro mtu mashangaya eun mro wala ndahubi eun mro hindini ewendo biye uvuzizo mro unu uzungulio unu bokumruge mhara naye mtume hauzisa hambiwa intaliq tende vahe mtume sallallahu alayhi wasallama havanse hatende mtume alayhi salam hawaswili harimwa mji anje harimwa ville ye vilila mtume aparsomro lohula wonsi pia ze suraya ngizo bizarre ye mwatiye heze suraya ngazijisawo nuru na mwenje kalite kote nzima ye kote ya bili ngerisawo ngiyo nzidu ngerisawo subhanallahi alazim ila ngiyo kote ngiyo nzidu nwari ngerisawo safe peur ye kote alafu mtu mashangaya ewanu andu ndini haina mralo na visage mbili subhanallah ye visage nzima ngejisawo ngiyo na mwenje ngiyo na nuru sha ekote ya satse na ya bili ngiyo bizarre ngiyo ngerisawo yesabari muri atsosurwa nzima ijisawo sanzima au yaka visage nzima irisawo sanzima yani for example visage nzima irise au visage nzima ijise shaye kote ngejisawo yekote ngerisa wanwandu hindi mahadha mtume hauzisa hambiwa no ladaika intaliq avance tende mtume sallallahu alayhi wasallam avance hatende banda bala hanjia harimwa bahano wajisawo walo utukufu na neema haparisa mru ya kansi au ya hima mru langu jiso safi mru langu na sura njema na sura zahe ngaziwalao ngazizagaza mru la hakansi alafu hazingiziwa ni wanaziwana wenji mtume hasha faume mhuya kansi hasha hazingiziwa ni wanaziwana beaucoup des enfants à côté tous les côtés c'est beaucoup de hakalantiziwa ni wanaziwana wenji mtume hauzisa mahadhani ewe ndobi wanda wabi za jirinda zibi mtume hambiwa intaliq mtume hambiwa avance mtume avance omwiso mtume salama hawasuli bahano hawanesiwa nyumba ijisao ilo na miro ya maji na ziwa na neema mtume salama hawaneswale jumalila hauzisa elinu ndalibi ehunda hubi edaika hamwambia ukana hadha baituka inunde nyumba ya haho mtume mbeboni inde nyumba ya haho mbeboni mtume hamba atujanzani njie yesudaika mba raha wakati kaujaja ngojo huja unjie apre ukabanu ngonesiwa eziko ujiri uharimwa ulemengu uambwao alamul barzakh tumwambia ni jana ukana de kamra sahafu entre la mort et le jour de jugement et kamra sahafu ile panza mrabitsa uyaba taondoka uja watola makaburini ulemengu spesiali uko paro alamul barzakh la monde de barzakh yabonga wakuona neema wakuona raha wakulandro wado visitewa welauliwa ne malaika wehila wehinwa wejibiwa harimu ulemengu huo ngwaka yao atawajohufa ngwatulau harimwa neema wadohula na hunwa na ubuliwa milango wewona ezilombe boni wewone miro ya majilombe boni wewone zelada nezeraha harimu ulemenguo wawu yenshari maraha hata usikule juju usikule trombeta le parakombe le pete mdamba trombeti lijoka ujaliremwa livuzilo wanduwa roheo makaburi ondo bangoni kiyama shangabu wanduwa jikawo atawajohufa harimwa ulemengu wa hebarzakhi wa ujihundra harimwa adhabu
wadobiwa na serpent zido wala na scorpion zido wala na marto za mro wadoremwa wadolisi wa shahula isha uvundo wetadimwa zuma za mro wetilwa sheni za mro wetilwa adhabu na baya aizo ngiendao heze njema mwanadamu yafanya ngiendao ikamru hatubia au kajatubia ikamru hastaghfiru au kajastaghfiru ngiendao he imani ne taqwa neze njema mwanadamu yafanya aizo iyo namna mtume nguonesio kaunu daula ulemengu ambao barzakhi Mwenyezi Mungu narjailie sisi sonsi pia ekari wasuli homa kaburiniho rikayo harimwa ulemengu owema wa heze neema neze raha neze maghfira ya rabbal alamin nguna rjailie rikaye uharimwa ze neema imakaburia hatu yakaye uharimwa ze jarde za mbeboni yakaye uharimwa ze raha neze furaha neze ladha neze nuru Mwenyezi Mungu yarihifadhi neze adhabu yarjailie ritikayo harimwa wajoka uona adhabu hawa adhibiwa hawa unotabu uharimwa ulemengu wa he barzakhi shamgu yarininke eza khairi inna Allah ala kulli shay'in qadir izo mtume sallallahu alaihi wasallam hambiwa inu de nyumba ya ha abasa mtume ngutafsiriwa ili kanzan resume ili rijue inamna rengawa zendongo alafu mtume sallama hatafsiriwa jana riwono zenraru hatafsiriwa zenraru abasangara nzuri wone izasaya ratua hira tafsiri jana ritafsiri ndaivi mtume hatafsiriwa ya mwando hambiloka ya mruola ya laziwa bala adingo remwa lebwe ye remwa le pierre lebwe lila le mrema shahitwa pasula shahitwa sherejeziwa yardiye remwa walado wanrikao ekawambia ndongo za Mungu au Qur'ani ye uhambia nilawe utsintina hajanawe mtutaha izoti somo miujwarahana we ekanza umweshelezi ndongo za Mungu au ndongo za mtume alafu ye mziro na ndongo za swala yani wandoboko kwanza wa swali wotso lala basi wakati wa swala uja halalasi uhambilo kujhora swali noni la bamonzo repose shaitwa aizo ngwajoka udoremwa mawe yawo zitwa za hawe pasula ekaisa wafu rahaba ngonikia jaja rahenswa wajogufa subhanallah alazim vaninu rahati do bangoni kiyama la itsido bagani kiyama intsimroni watsimroni deka wafu direct do haramu le mengo ambo barzakh atawajogufa yehazi wakoka niyo hokaburini ndiyo otoka niyo hazaha ndiyo madamu kwa kanza waswali subhanallah alazim namro koka daka uswali yekanza ya swali haina mro koka tu swali yekanza ya swali basata jogufa ngotilo harimwa lebaya lenu haina mrutu swala ta jogufa ya ngabi yakoka niyo harimwa ule mengo ambo barzakh ya entre ya heyo mor ntswa kiyama bo bako kaburini ngutoka harimwa lebalinu adore ngwa shahitwa yekazwa bahano werengwa mawe yeremwa shahitwa pasula shahitwa shila shekoza yetabiha wo wengwe yardi tena yerejeziwa shahitwa deuxième fois yardi yeremwa mawe ya satena yakoza hardarejeziwa ngutsoke kelila hata ndini atampaka ndo usiku le juju lijovuzilo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yani kanobu liwa repose hata une minute wala une seconde hata mpaka ndo usiku uandwa joka henda mbangoni kia yawe kange ho kaburini 50 ans kange ho kaburini 10 ans kange ho kaburini 20 ans kange ho kaburini 200 ans haina muda jo ubitsa ho kaburini ranzuka kanza swali hambilwa swala haraya hambilwa ziyado swala haraya basi ya adhabu ndiyo yetoka ujuma utopasula shahitwa ire mwalebwe hilo yepasula shahitwa wa wengwene akili yeonesiwa masakri shahitwa hata usikwe kiyama ijoka huja la haula wala quwata illa billah Mwenyezi Mungu narisamiki ze swala razira antiratuka uswali Mwenyezi Mungu yarjelie rizingare ze swala inamna ya ladhimu rasi rowandwa shahatu rasi rowana hatu rasi rowarizaya rowadzaza hatu rowa baba hatu mwajelie rizingareze swala mrukadona mdadzaho katu swali wa neglige wafanyama mzaha lazima udunge hata yakubalia swali mrukadona mbabaho katu swali waona maila betizi no ekangwa nzo mdadzaho mvukishe nile baya la akhira umvukishe shatsika humba maele halima ile yo mafiti mrutojo halimkate mruvu ekangwa nzo mdadzaho mbabaho za kweli fanya hata ya swali fanya hata mzazaho kubalia swali fanya hata mzazaho ya swali tseneka katu swali mana ambie mzazaho kanga mtabiho mwambie mama hukanga mtabiho lazima ukaintsirongo ya mzaha mrumshaha swali mwambie swali mrumaha swali tsirongo ya mzaha aizo mtume sallama aonesiwa hiyo hambiwe tafsirio na vezerendele haraka ili junjio harima eza saya
Numero 2 mtume sallallahu alaihi wasallam hawatafsiriwa hambilo kana ewabili wala udingo tilwa ye zuma zamro yetilwa ye ezilo zetilwa harma ye marafu hunu ye zilo marafu yatilwa zuma rabuza hao nru ikawo ekaza hao otondo kaza wa nrabo alafu ndrabo za hawe kawa kaza ne hako zohene ya swafi zohenda hule swafi ndrabo za hao ikahatso pibila mwa Facebook ukafulana hidi fulani hafanya uchamfu fulani jao basi zohene haine mreto renga pia ondu pibila do ndobo kao ikaza hao tsomba ndrabo za umenya wandu tsomba ndrabo za ukaza tsomba ndrabo za umenya mndu tsomba ndrabo za usijini za ufanya mndu rabaisser yani il va des mensonges tout pour rabaisser les gens pour yani il y a tsomenya mwananya amenye mwanamshe wala amenye mwanamme wala haizo ili watso wamenya wakazendrabo kabala ja warwala zitobia za hao jao na zilandrabo ribala wala ja haizo wandu wao mtume salama haono atawajohu fa subhanallah alazim wandu wanye hazi wadingo pibilie ndrabo wemenya wandu wakoze ndrabo za hao zotso ene ya ye mashiriki zene ya ne magharibi ye est ne west zotso pibilie wa messengeri Facebook malahono mirani pia ekawandu wa wasandi sombaze ndrabo wemenya wandu zohene ya haraka basata wajohufa ya adhabu ya hao ngwatojoka ya harimo ulemengu wa barzakhi ya adhabu ya mro hake jaja ya adhabu ya kiyama hake jaja ya wetudu mro jahannama ihora hakwa agenda ya barata hakwa jajuje subhanallah bof abanara kwa jajije wajoda mbiloka ni wasamihiwa kwa jasamihilo ndotsi ndio banata hakwa agenda mwa jugement kubangonikia mara hakwa tsara mwa jugement banara kwa agenda harimu wa jugement kubangonikia majoda mboka ngusamihiwa majoda mboka ngusamihiwa wakatusamhiwa hauja ihora shata wajohufa ngwatsingora ngwa direct watulwa harimu le bayilo wadotilwa yezuma hizo neze zilo hizo zidotu hanywani we pasula marafu ye vurwa no ulime pasula we shemeza ivurato dingoni ne matso ye dzozwa imagine kama ratsonja mbakafu harimale dzitso ekautsonja mbakafu mbagava mba udongo ingi harimale dzitso mrukuwa hata kamru fatuze to imagine kautsonja mbabiti mrutu mbapusira harimale dzitso mrutu fanja wata bas fatuze mronda tilwa zuma ho matsoni ye zuma zilazi zutilwa mrado vurwa ye matso imagine torture tiyo la hawla la quwwata illa billah wardi wadotilwa ngaleka mrunge namba suneziti ngutabikwe mbuwe kautsonja mbagava hombuwani mba pusiro mbuwani kanga una suneziti namna mrakotabia fatuze mrudu atilwa zilo za hombuwani zido jomolwa yembuwa yevuro jako dingoni la hawla wala quwwata illa billah la alil azim mwenye msamaha ngwajo na kamgunde mwenye msamaha Mwenyezi Mungu ndiye mwenye rahma Mwenyezi Mungu ndiye mwenye imani Mwenyezi Mungu ndiye mwenye rumbi ya zombe zai mbra partager video ili saidi wenje ya numero 3 rai tafsiri jana tena do mahala rawaswili shilo wandu walio YouTube ngenda wandu alhamdulillah shawakati ya connection yujoita wana shayo mtujo shangaya yani ti problem ya he connexion shane pro ya tableti wakati ngela tsawe connexion ya tableti ni rumiao ngebidoni sa telefone ndo rumiao harimwa YouTube au kana Facebook alhamdulillah mushkila telefone shaye tablet mrumia uharima YouTube tablet yani ngiyo namna mushkila wakati ngela tsawe connexion yani ngendao normal wakati ta ilatse connexion de tablet uyo shatsinde connexion imna machine tsoitsi mhulu ngamna machine mtiti tsoitsi mhulu ngebantu mashallah mna machine mtiti tsimhulu hayini mahala njo hela mjoni mbali haina nsinjo hela mjoni mbali mna machine huo ngujojwa rumie connexion haina mjoni rumie telefoni ordinateur pia mjanziru miaka tudzima hemna machine mtiti wo ina mhula mtiti kabata tambata bitoka yonzi mtiti toy shantu anzani mdise hakutoy na machine mtiti wede na machine ulone connexion na machine mtiti wo aizo ngurumio ngene connexion ye telefoni ndumio Facebook ye telefoni ye tablet ndumio ye ordinateur ndumio pia daidi na machine mtiti wo aizo Facebook ke tutawa au ka ye connexion katina problem na machine sava shande tablet wiyo ngela tsawe connexion ba ye de tablet wiyo naam aizo shele mjoni samika de tablet wiyo de ilatsao ngabidon tsake tablet nroji au ntsake tablet nroji tujudo latsa hata na rendele bwa tukufu mtume sallallahu alaihi wasallam ilirjo wahiriti mizi habari mtume haonesiwa eyararu hatafsiriziwa eyararu nda wala wandu do mahala
papa iwahidwa zaidihe ye connection njoni sami aizo ye kurupia raro mtume salama da wala wandu watulo harimwe furu walo hawazi wanaume na wanawashe wao harimwa furu hawansi pia mtume sallallahu handingwa ukana walando wandikao kwa jaka hanza wahensi ye zina subhanallah wala hanza wahensi zina ihaza hao watwenshi duniani harimwa zina wandilo watubie warenti zina waharaya wandilo ka zina mwafanya ikamtubia basa mzia ngujo usamihi Mwenyezi Mungu ambaye Qur'ani afa Allahu amma salafa Mwenyezi Mungu asamihi ezavira c'est déjà passé ezavira Mungu hamsamihini ina mtubia basa yena mstaghfiru basa mrenze zina wa haraya wamba ngwatsungo hanza wabaki harimwa zina hata imesha hawaje wafe kwa twanza wazie zina aizo mtume hawapariso wandu wao subhanallahi alazim akundu malarazia jana isheler jipange riwone ezasaya rjoka uziwana leo ukana mndu na tahadhari bayo ndongo nziro zina irende hamaji ishonde shahula owakomori walao ngesubuti nande owakomori shahula wandu walao zina bofu kuture ya nture ya ishahula shili wa unowenji c'est pas tous les comoriens c'est pas tous les comoriens shaye shahula wandu walao owenji zina irendeka hama black zina irendeka hama mzaha